फाइनाय एप्रिल तालनि चिनी सालमारी अंखा एडिसी चंगबारनि साल एडिसी चंगबारी रक्षाबुई थंग्रंनि जुदा जुदा बदलनि बातनि रक खलावा अंखुरै आबाय दंगो तिप्रामथा बदलनि बातनि रकबो खलावा अंखुरै आबाय लाइमेनि मांगपिलि कासाय दंगो तरक तरक तिप्रामथनि चंगैना हारजाक बातायनाय गीता देपर माबो आबाय मुनि खलावा अंखरजा तिनि मार्च तालनि 24 सालमारी चासलो पेवकाजला जन्मे जयनगर दयाराम पाराबो नगनगो थांगै आबाय मुं आबायखा ककपिरिखा तिप्रामथनि चंगैना हारजाक कैंडिडेट गीता देपरमा बुबाग्रानो लगिरनानि बुबाग्रानि इमांनो मुखथां थायो एडिसी वा हायनोहाय तिप्रामथानो हापांगो तुबुनानि ककपिरिखा तिप्रामथनि कैंडिडेट गीता देपर दयाराम पाराबो नगनगो थांगै आबाय मुं आबायमानि यागुलो राधा मोहनपुर बीसी पश्चिम राधा मोहनपुर बीसी खबै बर्धमान ठाकुर पारा बीसी व नगनगो आबाय मुं आबायखा यागुलो लुकुरुंनि बुसकांगो ककपिर मुनि पांडा बो खलायजाखा ककपिर मुनि पांडा खलाय मुनि बिसुंते तिप्रामथनि बातायनाय गीता देपर मानो गोबां गोबां बोट दिबै हापांगो तिप्रामथनो तुबुनानि गोबां गोबां बोट बाय तिप्रामथनि चंगैना हारजा बातायनाय गीता देपर मानो कपलाय खलेन बा ककपिर मुनि पांडा खलायजाखा अ पांडा खलाय मुनि बिसुंते नुखुं खुंनैनि खरक चिबा बोटा रमखा तिप्रामथनि बाना ते बरगनो बानायाफरि लामसुरैनो हाका कैंडिडेट गीता देबरमा लग्यो तंगो एमएलए मानव देबरमा एमएलए विश्वजित कलय खबै कचाम एमएलए मेबार कुमार जमातिया पांडा लुवाजिनाय सुमन देबरमा मातृभाषा मातृदुग्ध समान बिना मातृभाषाय निजना मনের আশা যিনি কম ভাষায় একাই যিনি বখানি কাজ থেকে ইউনো গণতন্ত্র পর্যন্ত দীর্ঘদিন সতর্কতারণে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করে তাবু পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত সিলেকশন থাকেনি ঠিক হইয়া চিন্তা মাস ছিলেন সাধারণ ব্যাপার রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত তিনি নানি নাইয়া বিনি পকেটে রাং খরচা থাইয়া বিনি ভোট থাইয়া বিনি স্টেটে মুখ সাক্ষ্য দিইয়া বরঞ্চ 14 লক্ষ ত্রিপুরাসানি সামনে এই রোমান স্ক্রিপ্ট বড় আবু পর্যন্ত বছর তামরি নাই আবুরি মাঝে আন্দোলন সরকার থেকে সমাবেশ তিনি টিকট সম্মানী আবুল পর্যন্ত রিমেয়া এই সরকার দশকাং 12 তারিখ মুহূর্তের জবাব নাই যে অবহায় সরকার নাঙ্গিয়া जों সাবনা নাং চিনি বাঙাই যে টকসাই তংনাই চিনি বাঙাই যে চিনি খবি তংনাই চিনি বাঙাই যে কাবি তংনাই চিনি বুবাগ্রা চিনি যত দাবির বাঙাই যে টকসাই তং নিনি ল্যান্ড নেট ছাড়ি তং তো বড় রোমান স্ক্রিপ্ট ছাড়ি তং ত্রিপুরা রক্ষা খাইনানি বাঙাই ও হানি বড় লোক রক্ষা খাইনাঙ্গান বাঙাই গেটা ত্রিপুরা ছাড়ি তং ও হানি বড় নে অধিকার রানি বাঙাই ও হানি বড় নে পলিটিক্যাল রাইট ছাড়ি তং তারে মুস্কান এই জন স্বার্থ বিরোধী বিজেপি সরকার মোর জবাব হয় ত্রিপুরা মেথরের কমান করতে হয় ফাইদি চল ফুলগি জানাই যে তুম দেশ সরকার নাম নং বুঝিবাদী রাজ্য সরকার হচ্ছে তাহলে বুঝছ কিসব টাকা চিনি জবাব দিব কাইসা মিডিয়া ফ্রেন্ডস রঞ্জিত ভাই আনসু আনসাকা আনসানাই আনসঙ্গে প্রশ্ন আন সেকে সাকা তিনি আইছি চিনি যে নামানি মন সপন রিয়া তুমি ভোট সম্পই তুমি নাই দে ভোট রিনাই দে বসকাং 12 তারিখ তাপক দিতা হতে বকুছ চিনি বুড়াগ্রানি মকবুই চিনি বখাং মন্ত্রী তাপকি বুড়াগ্রানি কাটমানি নর পবিতা ফানি চিনি দফানি বাগে চিনি কলপরকে বাগে মাথা সত্যনি বাগে কাবি তো মানে পবিতা ফানি আন খাজেন রাখেন কাকক দে বকুছ जों बसकां 12 तारिख বলতে মানে পড়ে না ও মাতা বিজয় উৎসব খাই নাই
एडिसी हने सरकार फैके वातुल मानजगे छात्र मानजगे और तो मीटिंग खाया मुखुन जना खाया जब मीटिंग खाने एक का तो बाजारा तुम्हें और कैमरा तो खोता हुंते बुकुचो बुकिंग ना खामो और कैसे चुराचे कमेटी तो करेंगे जब मीटिंग सिटी खाया जब जागना लेना समय ताने वातुल मानजगे मा खाने समय ताने छात्र मानजगे मा खाने वो रुपये खाली नहीं जो तो एडिसी एरिया जो तो जगह एसी गिना खिताई नाम गिना फैन गिना लाइट गिना आप अंजना मतम सिसी बंगी कम्युनिटी हॉल दो आनी एडिसी एरिया को एमएलए जब नामी रहमानी वो एक बार फने फाइन नहीं थिया नामी नहीं फाइन आबुनी बागी वो एलाकानो आं साका जो तो पुस्तकांगो सो आनी थानी वो एलाका आं किचुटा फेलो अबना प्रायोरिटी रुई आलादा खरे आं नोर नायनाय नरक तावाना दि आं नोर बागी जे मानसा आं हातन सो जेसे फानदोंसा जेसे खरायनाय क्षमता दंसा आं खरायनाय अक्टो रुइनो अक्टोटिका रुइनो जिनि yang वाटिबो फाइटों आं बिसि प्रब्लेमनिया आसे मौजूदो आसे सावनो आरो दै मुथाखिनाय गोबाग्रा आयोगखौ कि प्रासाद दफा मुथांजाखिबो कि प्रासादखौ जातिनि यक्षमा मानसिखौ हामबाय